Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nanu kakafonongi sumla bakson tade garata na hiwat. Brungthang charing hiwat ya garung la salatang se dong dulhan psho se bahmong psho se dong impo mga pang so ngat. Acha dane hiwat ya nanu eka dia khorpo hala chichikpo thupo hala chikpi huri na kore sebin bapi pas kare khiri woli apu uspin chik bujarat kya lahmu pherak purun to kai mati walo bo ba yhan bapsi ra kurang iska आपसिंग मुकाबला इतन खा दिया शोशा बेसे वाला मेकअप ची बेसे वाला लाखों लोग दुगी टांग से वाला चूड़ी टांग से पांच उसको से वाला अच्छा हजी में दे फल बलूं हार बलूं टांग से वाला अच्छा बेग चिक फुरे खुरा अशी पो हाँ नहीं नुने बास्केट पो गने अच्छा नथिंग ब्लॉगिंग पो गने ताश पो टांग से ना kung English kasi kuti English pa kurang liah mo thong bese English kasi English pa kurang liah mo bese thong bese na kuti lo kopya la liah lena guat dia ka dia khorat ongot dawal kun la guat अच्छा देना वकच्चर गलत देना बाजार dan babing gis kada bakson ato zindait mana da dong bahan taksim mabya duwat dena anu duk mana chikwe bisi khure ashbo bazar so na na ngala bazana diring kha chiza khuro min ngala kebab roti khuro ngala jolabi khuro jolabi babila mastan ma hyung he babila mastan ma hyung khona janrebin nane kho gwat bazarin joti ka go bala khola jolabi khuro got o majine khosi na thon mor huru bustring mor jaipin kya se khuro osat janin ta se basit pin kya khuro zar khuro osat dana na bas tolo hal lokse kare minat nane ejik to se bin ejik pala ngala bazar na bikri na burger khuro burger jazati ho ne thalat bas ki ho se ha de parashis dili ho se minat roj boj burger parchi lokso dong khotia bustring ko los queen khon minat de shiar go ango chi gyot na nu ango yot de angola अच्छा आंगोलर गोस with cheese po stichik pu tan ba samaji khyomat bustring gola shas ka ji khyoma awara bazana demand chiza ma khyoma de shiar go angola mana dola chang bazana chang khyong khanji suwa mat ye hal son si piani ma shiro